হলো और पाए का बच्चे अच्छा तुम्ही अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे गुड मॉर्निंग ओ ओ ओ ओ ओ ओ কত খুশি বলো লেগে যাবে তোর খুব খুশি করতে মাথার কাছে বসে বকবো এবার বকবো तू अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी ভুল করেছি রে ভগবান আর ডাকবড়ি তোকে What a joke! ঝড় গেলে ঝড় আমার আবার এখানে পিম্পলস হয়েছে জীবনে কত সমস্যা একটা সমস্যা এরকম করে যায় অন্য হাত দিয়ে একটা সমস্যা করে যায় সমস্যা বাঁচার আর ইচ্ছা নেই বেশি দিন এটা কি ভাই अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। तू अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। জামা কাটতে গেছে একটা কি অদ্ভুত প্রাণী জামা চিবাবে খাবার তো সেচ্ছে কি মারছিস কেন রে ভাই মানুষ যা চায় তা পায় না, আর যা পায় তা চায়। এইটা অদ্ভুত প্রাণী কুত্তা পুষেছিল কি ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পুষেছিলাম এখন সব কিছু সেটা আমাকেই ওকে পাহারা দিতে হচ্ছে সমস্যা না তো জিনিস এই হচ্ছে মালটা দেখতে কি মাসুম না কিন্তু না अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। এই তোর কি কাজকর্ম নেই এদিকে দেখ তোর 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 কাজকর্ম আছে কি নেই বল আবার দেখ তোকে দেখ কাজকর্ম আছে না নেই বল তোর আছে না নেই বল চলে যা আমার ধারে কাছে আসবি না আর